फाइनली आम बाहरलु पारादीप बाहरलु बर्तमान पाई किलोमीटरटा अच्छी किलोमीटर बर्तमान पाई 59 अच्छे 8:19 बाहर पहुँचू 10:30 हो पाखापाखि आम डायरेक्ट बाहर पारादीप पाई इवी कार रे जाऊँ टाटा टियागो इवी केते किलोमीटर होची कौन होची वीडियो रे देखौची आ चलो लिंक रोड पहुंच गए सर नहीं बैलेंस स्पीड रे गने टी अधिक दबनी माइलेज हैं बैलेंस स्पीड रे ना ना एटा को ये की हम लास्ट टाइम जितने पारादीप जाइतिले केते परसेंट थिला बैटरी 80 ना बोते 170 देखौतला तो हम भुवनेश्वर बाहर पारादीप 90 किलोमीटर रहा नहीं से होची तीर्थल होची 30 किलोमीटर पर माने 30 हां 98 आमे उम्पीरु कटी की पूरा सीधा जीवा माने 98 देखौची बने 60 अच्छा जो अठे बेलो केते 20% ना कम आई तो नहीं 20 पाखापाखि थी पंपी छक आज अपन तो चार्ज रे बसेले तो केते परसेंट हेतिला ना केते परसेंट थिला तो चार्ज रे बसेले 48 ना तो कम थिला बोलते 60 हेतिला मु गाड़ी काढला अभी ऐसे कहीं चार्ज बसे ना बसे बसे तो ये अल्प टिके बसी पड़ेगा कौन 4 घंटा बसे तो 4 घंटा ने केतेटा अच्छे परसेंट लाइल 30% नहीं जीवन
ଉଠେଇଲାନି ତାପରେ ଆପଣ ଫୋନ୍ ନା ଉଠେଇଲା ନା। ଓନ୍ଲି 100 rupees ପାଇଁ। ହୋଟେଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। ଚାର୍ଜ କରିଦେବା ବୁଝିପାରିଲେ ନା ସାର୍। ଆଉ ଯାହା ଯେତିକି ରହିବ ଗ୍ୟାସରେ ଖେଚିକି ରଖିଦେବା। ସେପଟେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍। ଦେଖୁଛି କଣ ଅଛି ଦେଖିକି। କ'ଣ ଅଛି? କଣ ନା ପୁରା କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁରା ସାଇଡ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପୁରା କମ୍ପ୍ୟୁଟର କରିଦେଇ ତ କ୍ଲବ୍ 55 ମାନେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲକୁ ଆସିଥିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଖାଇବା ହିଁ ନାହିଁ। ହୋଟେଲ ରୀତିକା ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ କରୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଖାଇଲୁ ଯୋଉଠି, ଖାଇବାଟା ମାନେ ଏତେ ବେକାର ଥିଲା, ଖାଲି ଅଯଥା ପଇସା ନେଲା, ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ମାନେ ଖାଇବାଟା ପୁରା ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା ସେ ଖାଇବା, ଖାଲି ଅଯଥାଟା ଯାଏ ପଇସା ନେଲା ସେ। ଆମେ ଏଠୁ ଯିବୁ ଯାଇକି ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ ଚାର୍ଜ ବସେଇବୁ ଗାଡ଼ିଟା। ଗାଡ଼ି ଚାର୍ଜ ତ ପାଖାପାଖି 39% ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ଯାଇକି ଚାର୍ଜ ବସେଇବୁ ଆଉ। এটা কি মার্কেট স্যার? কন্দরপুর। ଜମା 15 କିଲୋମିଟର 15 কিলোমিটার আমি আসছি କଟକ। কন্দরপুর নাকি? ନା କ'ଣ ଲାଗି ସେ 80 ହେଇଗଲା। ଫାଇନାଲି ଆସି ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଆମେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 12ଟା। ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ପାରାଦ୍ୱୀପ PPL ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ।